बेसी गपिब तो तुम आम पछे पछे तुमको पठेई देबी। ओ तोते कोन अछि तोते कोन गोइता बबछे तू कहूचु गोटे नारी जे के असंख्य गोइतार अधिकारी अधिकारिणी मु पूर्वपुर गोटे अयो साली दियो पिटई अजतारे किया देखाओ छई आगो दियो रमणी भारी जानी सियाणी माल न छाड़िले मु तम भाई को पे देख सांग मते गोटे पुओटा मेसेज करछि आई लव यू हे आमे सब भलो पिला से मेसेज पढ़िबा कथा नुह ता मेसेज ता पाकु पठेई दे हौ हौ पठेई दे हौ पठेई दे थोड़ा एटा को माजिवा देखा तेरे भाई टिके खन खन कोन टिके रख दे थोड़ा निशा खसी गरे भलो लागु नै राबे सळा मो मांडू छाड़ी पड़ी छु मन भारी दुख मो बगर किछि नाही जा याडे टेक्का मारी झड़ई देबी जन्हलो तू टिकली करी नाइबू नही लगई टाणी आनी बी तारा लो तू पाउंज करी पिंदिबू अरे नाई रे मोर जन्ह तारा लोड़ा नाई कोन कहबी भाउज सब बे तो तमे मो स्वप्न रे आसो भाई आउ आसु नाती बोधे दुकान रे नाइ से बहुत दिन ला जाइतनी से आड़े भाई नमस्कार भाउज को स्वप्न रे देखु नै नै एक्चुअली मां मंगला हे भगवान एते छोट छुआ तुमके गोरा के सिखै सब वो बहु गई जे बहु कोन कहै छी तो तरी काखे गिनी है काखे गिनेबी हां आस हेलो हीरोइन केमती अछ कौन आज मन पड़ला हो छाड़ छाड़ से कथा कहलो जय शिव तम भौणी नंबर आमକୁ ଟିକେ दबो अच्छा कहलो राम मो भौणी नंबर तमर की बुझिलु सांग ये झियो मानकु भी मानिबाकू पड़िबो बाहागर पूर्व पापांको परी बाहागर पर शाशुघर लक्ष्मी आउ हम पुओ माने हमर कोन अछि हम त आगरु बापाटो खोबा खाउतले तापरे माइगिनाटो खाइबा वंडरफुल जीवनटा गोबर खात हो गेला सांग कई कह लई जेते बेले घर को जाउची स्त्रीटा गेजरे गेजरे होची सब बेले झाड़ू मुठारे बाडुची हां ए तो मधुटा ना माइके बे रे रे तो स्त्री तते झाड़ू बाडुची चुपचाप बैजू कोन करबी सांग कहून झाड़ूटा लुचई दो बेटी तू आज काली हाय मो ड्रीम को आसी झलमल करू ये जने भलो पुरुष थिले सी पुरुष नथिले जने भलो महिला थिले आ भलो मामला नथिले नो 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 ये जने भलो छक्का थिले तम भली आम एते बोका नुहे हक आज करी जीवु पुणी किस दे दिन काली आसीबु किस करिया काली किए देखी काली पाग भल न रहिला कि काली ता बापा भाई ता संगे रहिले बोला सब तपस्या जीव सुकुआ पड़ारे कौन कहिलु गुपचुप 10 टंका रे 8टा आबे 10 टंका रे 20टा दबु नहल तते हाइबी चुई वकड़ अरे तू केमिति के संग गिरे तो भाई बागर वाला खाली डाकिलोनी मु जानि सुन रागी की डाकिले काई तो बापा बागर में डाकी देलु आयो रे मां साको देखिलु माल डाकी देजी मालो ई भाई रे ताकू देखला दो छात्रा खाली तक तक होजी अरे बुढ़ीटा डाला होची तार बुढ़ी हो कि डालाडू हां मुई पटेबी ताकू बाप एड़ेई जी पटेबी दे मने मने ते खरा बुढ़ीटा रे चलिबो सेटिंग कर दे मने इडके आपण ए नंबर टाको यूरेका हैंडसेट रे यूज करछथि इंग्लिश आउनी अंतर फांटर सेंटर जा सब मते किछि जणा नै आउ कोन कोंतु सिना ए जाउनी किछि सर आपण जो नंबर टाको यूज करछथि को मोबाइल ले यूज करछथि यूरेका बड़ा बड़ा मोबाइल रे बड़ा चिकन खाइलो किए किए खाइले लो आउ किए खाइला पापा आउ किए तू खाइलो केमिति लागिला लो जियो अरे सेवटा टे काटी देलो चाकर मु एगरा मु काम करिया गइछि दिन न कामरे मଣିଷ बंचियो ना नाही सकाळ पर खाली काम ही करूछि काई मଣିଷ को बाबू लागे जानी एते काम करे तो आखी देखाउनी मरि गला मन चटी शांति रहइबो काम करी करी थकी गलणी घरे गोटे चाकराणी रखि दवा नहीं था दरकार नहीं
କାହିଁକି? ତମ ଗୁଣ ମୁଁ ଭଲସେ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ବା ତମ ଘରେ ଆଗରୁ ଚାକରାଣୀ ଥିଲି। କୁକୁର କାହିଁକି ଲାଙ୍ଗୁଡ ହଲାଏ? କଣ କୁକୁର କାହିଁକି ଲାଙ୍ଗୁଡ ହଲାଏ? କୁକୁର କାହିଁକି ନାଙ୍ଗୁଡ ହଲାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବିକି ପଚାରୁଛୁ? କହୁନାହାନ୍ତି। ସାଧା କଥା ଏଟା। କାହିଁକି? ନାଙ୍ଗୁଡ କୁକୁରକୁ ହଲେଇ ପାରେନି, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କୁକୁର ନାଙ୍ଗୁଡକୁ ହଲେଇବ ଆଉ। ତମ ଗଳିରେ ଇରେ ତ ଠେଇ ବଡ ରୋଗ ହେଇଯିବ। ଇରେ ତତେ ବୁଢା ସାପ କାମୁଡିବ। ଇରେ ତ ମାଇପ ମରିବ। ତୁ ଅଧା ବୟସରେ ରାଣ୍ଡ ହେଇ ବୁଲିବୁ ରେ। ଇରେ ତ ବିହରେ ବିଲୁ ଆରେ ଭାଇ 14 ଫେବୃଆରୀ ଦିନ କଣ କି ରେ? ତୋର ପ୍ରେମିକା ଅଛି? ନା ଭାଇ। ତାହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ସେଦିନ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଟିକେ ଆଇଛି ପାର୍କ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଚାଲରେ। 2 ଦିନ ପରେ ମତେ ଧୋକା ଦେଇଦିଅ ପଛେ, ହେଲେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ପାଓରେ। ମୁଁ କଣ କୁଆଡେ ଗଲୁ ଲ ପିଙ୍କି? ମୁଁ ତୁମ କୁଟା କଥା ପାଖରେ ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲାଣି ଜଗିଛି। ଧନ ଟିକେ ଖାଲି ରୁହ, ଘର ଲୋକ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି ପରା। 1 hour later. ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ପିଙ୍କିର ସାଙ୍ଗ କହୁଛି। ପିଙ୍କି ଘରେ ଅଛି କି? ନାହିଁ ତ, ସେ ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବ କହି ଘରୁ ଗଲାଣି। ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଠାକୁର ପୂଜା କଲି ମୁଁ, ଭୋଗ ଆଉ କିଏ ଖାଇଗଲା? କେମିତିକା ଝିଅ ତୋଲୋ, କେମିତିକା ଝିଅ ତୋଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ମୋନାଲିସା। ହାଇ ରେ ବାଡି ପଡା, ମୁଁ ମୋନାଲିସାର ମା କହୁଛି। କରିଦେ ସବୁରି କଳସ ମା। ହାଲରଡନ୍ କୁ କପି କରିବା ପାଇଁ 5 ଦବାନ୍ତୁ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ? କଣ? ଆମ ଭଦ୍ରିକା ଭାଷାରେ ଡ୍ରେନ କୁ କୁହନ୍ତି ନାଳ। ଏଠି ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ମିଳିବ ବାଳ। दिल की हालत किसको बताए, दिल की हालत। तेरा बैक रेफरेंट दोनों मारे से करंट, मैंने दिल में लगा ली तेरी फोटो। हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी। ମତେ ଲାଗିଲା ତମେ ବି କାଳେ ମୋ କଥା ମନେ ପକଉଥିବ। କାଇଁ ମୋର କଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ? ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ରଖୁଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। କହୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର? ଯା ମତେ ଗୋଟେ ମତେ ଏଜ୍ ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ 18 ବର୍ଷ। ନା ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସତରେ ପରା। ଆଉ କଣ, ଆସୁନ ଗୋଟେ କିସ୍ କରିଦେଲେ ଜାଣିପାରିବି। ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତତେ, ସେତିକି ଟାଣୁଛୁ ମତେ, ହାତରେ ଧରିଛୁ ସତେ ରେଶମୀ ଡୋରି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ବାପର ଝିଅ ହେଇଥିବୁ ମତେ ହଁ କହିକି ଦେଖେଇବୁ। କାଳେ ଭୁଆ ଦୌଡ଼ିଆ କାଳେ ଭୁଆ। କାହିଁ ଦେଲୁ ମତେ ଯେବେ ତୁ ବୁଲି, ବିନା ଫଗୁଣରେ ଆସିଲା ହୋଲି, ପ୍ରେମ ତ ମାରିଦେଲା। ମଣିଷ ଜୀବନ 2 ଦିନିଆ, ଆସିଛେ ଏକା, ଯିବା 4 କାନ୍ଧରେ ବୁହାଇ। ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିନି ଯୋଉ ଲୋଭ ମାୟାର ସଂସାର କଣ ପାଇଁ। ଆଜିର ମଣିଷ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ କଣ ହେଇଛି? 2 ଟଙ୍କା କୋଉଠି ପଡିଛି? 2 ଟଙ୍କା କୋଉଠି ପଡିଛି? ଦେଖ କାହିଁ ଦେଲୁ
मते जेबे तू भूली बिना फगुण रे आसिला होली प्रेम तो मारी देला रे ओ आइसक्रीम मलाई दौथिले कहीं धोखा दे मते छाड़ी चली गलु तू जेबेटारू तू प्रेमरे पड़ी नु गली 10 मारे 10 थर फेली हेली